பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து 117వ కీర్తన సంగీతం 117వ సంగీతం మొదటి వచనం తమిళ இரண்டாவது வசனம் అందరము కలిసి చదువుకుందాం. யாவரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். చదవండి. வாசிக்கலாம் சேர்ந்து. యెహోవా కృపను ఎక్కువగా ఉన్నది, ఆయన విశ్వాసితాన్ని రక్షించును. మనము మొదటి సెషన్లో நாம் இந்த முதல் செஷன்லே కీర్తనల గ్రంథానికి వచ్చిన పరిచయాన్ని కొంత ధ్యానించుకోవడం జరిగింది. இந்த సంగీతங்களுடைய முன்னுரை குறித்து சற்று நாம் தியானித்தோம். ఆ క్రమంలో అక్కడక్కడ కొన్ని ఆత్మీయమైన పాఠాలు కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. அதனுடைய தொடர்ச்சியாலே அவ்வப்பொழுது சில ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டோம். మన అంశం, நம்முடைய கரும்பொருள், ఆయన కృప మన ఎడల హెచ్చుగా ఉన్నది, கர்த்தருடைய கிருபை நம் பேரிலே பெரிதா இருக்கிறது అనే దాన్ని ఇంకా మనము చూడలేదు. இன்னும் அதை நாம் பார்க்கவில்லை. దానిని కొంత చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. அதை நாம் சற்று தியானிக்க நாம் முயல்வோம். దానికంటే ముందు, அதற்கு முன்னாடி ఇంకా ఈ కీర్తనల గురించి కొన్ని విషయాలు మనము ధ్యానించుకుందాం. இன்னும் சங்கீதங்களை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை நாம் தியானிக்கலாம். ఈ 150 కీర్తనలలో இந்த 150 சங்கீதங்களிலே స్తుతితో ఆరంభించబడి స్తుతితో ముగించబడే కీర్తనలు 25 కీర్తనలు ఉన్నాయి. துதியோடு கூட துவங்கி துதியோடு முடிக்கப்படுகிற சங்கீதங்கள் 25 காணப்படுகிறது. మీరు ఇవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా గమనించాలి. இவைகளெல்லாம் நீங்கள் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும், ஜாகிரதையாக கவனிக்க வேண்டும். అధ్యాయం యొక్క ప్రారంభం స్తుతి ఉంటుంది, అధ్యాయం యొక్క ముగింపు కూడా ఏముంటుంది? அந்த சங்கீதம் பார்க்கும்போது துதியோடு கூட துவங்கி துதியோடு கூட முடிக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ఈ కీర్తనల గ్రంథము ఎన్ని భాగాలు చేయబడింది? இந்த சங்கீதங்கள் எத்தனை பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது? 5 భాగాలు. ప్రతి భాగం కూడా ముగింపు ఏముందని చెప్పుకున్నాము? ஒவ்வொரு பகுதியுடைய முடிவு என்னவா காணப்படுகிறது? స్తుతి. துதி. ఆ 5 భాగాల్లో మాత్రమే, ఆ 5 భాగాల యొక్క ముగింపు మాత్రమే కాకుండా அந்த 5 பகுதியுடைய முடிவு மாத்திரமே இராமல் స్తుతితో ఆరంభించబడి స్తుతితో ముగించబడే అధ్యాయాలు 25 ఉన్నాయి. சில சங்கீதங்கள் துதியோடு கூட ஆரம்பிக்கப்பட்டு துதியோடு முடிக்கப்படுகிற சங்கீதங்கள் 25 காணப்படுகிறது. అలాగే அப்படியாகவே కేవలము స్తుతితో ఆరంభించబడే కీర్తనలు, துதியோடு கூட மாத்திரம் ஆரம்பிக்கப்படுகிற சங்கீதம் 52 కీర్తనలు ఉన్నాయి. 52 సంగీతం துதியோடு மாத்திரம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. కేవలము స్తుతితో ఆరంభించబడతాయి. ஆரம்பம் மாத்திரம் துதியோடு ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. ఆ తర్వాత தொடர்ச்சியாக స్తుతితో ముగించబడే అధ్యాయాలు, துதியோடு கூட முடிக்கப்படுகிற சங்கீதங்கள் ముగింపులో அதனுடைய முடிவிலே ముగించబడే స్తుతితో ముగించబడే అధ్యాయాలు, அந்த சங்கீதங்கள் நிறைவு பெறும்போது துதியோடு கூட நிறைவு பெறுகிற சங்கீதங்கள் 50 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. 50 சங்கீதங்கள் உள்ளவைகள். ఆ తర్వాత మనం గమనిస్తే இன்னும் கூடுதலாக பார்த்தால் కృపతో ఆరంభించబడే కీర్తనలు, கிருபையோடு கூட ஆரம்பிக்கப்படுகிற சங்கீதங்கள் 6 కీర్తనలు ఉన్నాయి. 6 சங்கீதங்கள். కృపతో ఆరంభించబడే కీర్తనలు 6, கிருபை என்ற வார்த்தையோடு துவக்கப்படுகிற சங்கீதங்கள் 6. తర్వాత కృపతో ముగించబడే కీర్తనలు, ஆகிய அந்த சங்கீதங்கள் நிறைவு பெறும்போது கிருபையினாலே நிறைவு பெறுகிற சங்கீதங்கள் 22 కీర్తనలు ఉన్నాయి. ஆகிய 22 சங்கீதங்கள் உள்ளவைகள். కృపతో ఆరంభించబడే కీర్తనలన్నీ ஆகிய கிருபையினாலே துவக்கப்பட்ட சங்கீதங்கள் எத்தனை? 6. కృపతో ముగించబడే కీర్తనలన్నీ கிருபையோடு முடிக்கப்படுகிற சங்கீதங்கள் எத்தனை? 22. 22. దేవుని వాక్యం పాత నిబంధన క్రొత్త నిబంధనలో கர்த்தருடைய வேதாகமத்திலே புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடிலே ఈ కృపను గురించి మనం చూస్తే இந்த கிருபையை குறித்து பார்த்தால் దగ్గరగా 400 సార్లు రాయబడింది. ஏறத்தாழ 400 முறை கிருபை எழுதப்பட்டுள்ளது. కృపను గురించి ఎన్నిసార్లు రాయబడింది? கிருபை பற்றி எத்தனை முறை எழுதப்பட்டுள்ளது? దగ్గరగా 400 సార్లు రాయబడింది. ஏறத்தாழ 400 தடவை எழுதப்பட்டுள்ளது. బైబిల్ గ్రంథంలో కృపను గురించి మొదటిగా అక్కడ రాయబడింది. பரிசுத்த வேதாகமத்திலே கிருபை குறித்து முதலாவதாக எங்கே எழுதப்பட்டது? నోవాహు நோவா 6వ అధ్యాయం ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 8వ వచనం 8ஆம் வசனம் చదవండి. வாசிங்கள். ఆదికాండము நோவாக்கோ கர்த்தருடைய 6వ అధ్యాయము 8వ వచనం. ஆதியாகமம் புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். అయితే నోవాహు యెహోవా దృష్టి యందు కృప పొందినవాడాయెను.
నోవాకు కర్తరుடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது. మొదటిగా కృపను గురించి ఇక్కడ చూస్తున్నాం. முதலாவதாக கிருபை குறித்து இங்கே நாம் பார்க்கிறோம். చివరిగా కృపను గురించి ఎక్కడ రాయబడింది? வேதாகமத்திலே கடைசியாக கிருபை குறித்து எங்கே எழுதப்பட்டது? చివరిగా கடைசியாக கிருபை குறித்து எங்கே எழுதப்பட்டது? ఎవరో చెప్తున్నారు? రెవల్యూషన్ 22:21 ప్రకటన 22:21 చదవండి. வெளிப்படுத்தல் 22:21. ప్రభువైన యేసు కృప పరిశుద్ధులకు తోడైయుండును గాక. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை உங்களுக்கும் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக. ஆமென். ఈ విధముగా కృపను గురించి దేవుని వాక్యంలో దగ్గరగా 400 సార్లు పాత క్రొత్త నిబంధనలో మనం చూడవచ్చు. இவ்விதமாக கிருபை குறித்து ஏறத்தாழ 400 முறை பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாட்டை நாம் பார்க்கிறோம். ఇంకొక విషయాన్ని మనం గమనించాలంటే இன்னொரு விஷயத்தை பார்த்தால் దేవుని వాక్యంలో கர்த்தருடைய வார்த்தையிலே ఒక అధ్యాయమంతా ஒரு அதிகாரம் முழுவதுமாக కృపకు కేటాయించబడింది. கிருபைக்கு மாத்திரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ఏ అధ్యాయం అది? பரிசுத்த வேதத்திலே எந்த அதிகாரம்? 136వ అధ్యాయం. சங்கீதம் 136ஆம் சங்கீதம். ప్రతి వచనంలో కూడా ஒவ்வொரு வசனத்திலும் கூட దేవుని కృపను గురించి వ్రాయబడింది. கர்த்தருடைய கிருபை குறித்து எழுதப்பட்டுள்ளது. కృప అనేది ఎలాంటిదంటే இந்த கிருபை என்ற வார்த்தை எப்பேற்பட்டது என்றால் ఒక దానిమ్మ పండు లాంటిది. ஒரு மாதுள பழத்தை போன்றது. దానిమ్మ పండు ఒకటే, மாதுள பழம் ஒன்றே ஒன்றுதான். కానీ దానిలో అనేకమైన విత్తనాలు ఉంటాయి. ஆனால் மாதுள பழத்தை பிரித்து பார்த்தால் அநேக விதைகள் அதிலே காணப்படும். అదే రీతిగా కృప ఒకటే, அவனமாக கிருபை ஒன்றுதான். ఆ కృపలో అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి. அந்த கிருபைக்குள்ளாக அநேக விதமான ஆசீர்வாதங்கள் அடங்கி இருக்கிறது. కృప ఒకటే, கிருபை ஒன்றுதான். ఆ కృపలో అనేకమైన మేలులు ఉన్నాయి. அந்த கிருபையின் மூலமாக அநேகமான நன்மைகள் இருக்கிறது. కృప ఒకటే, கிருபை ஒன்றுதான். ఆ కృపలో అనేకమైన క్షేమాలు ఉన్నాయి. ஒரே கிருபையிலே அநேக நன்மைகள் பலன் உண்டு. గనక కృప ఎలాంటిదంటే ஆகையால் கிருபை எப்பேற்பட்டது என்றால் ఒక దానిమ్మ పండు లాంటిది. ஒரு மாதுள பழத்தை போன்றது. గనక ఈ భాగాన్ని మనం గమనిస్తే இந்த பகுதியை நாம் பார்த்தால் ఆయన కృప మన ఎడల హెచ్చుగా ఉన్నది. அவருடைய கிருபை நம் பேரிலே பெரியது. మనము కీర్తనల గ్రంథాన్ని గమనిస్తే சங்கீதத்திலே நாம் பார்க்கும்போது ఒక కీర్తనల గ్రంథములోనే ஒரு சங்கீதத்திலே కృపను గూర్చి சங்கீதத்தை கிருபை குறித்து దాదాపుగా 125 సార్లు రాయబడింది. ஏறத்தாழ 125 முறை எழுதப்பட்டுள்ளது. బైబిల్ గ్రంథం అంతట్లో కృపను గురించి ఎన్నిసార్లు రాయబడిందని చెప్తున్నాము? முழுவதிலும் கிருபை குறித்து எத்தனை தடவை சொல்லப்பட்டுள்ளது? దాదాపుగా 400 సార్లు. ஏறத்தாழ 400 தடவை. అయితే ఈ 400 సార్లలో 125 సార్లు ఒక కీర్తనల గ్రంథంలోనే రాయబడింది. இந்த 400 கிருபை என்ற வார்த்தை வந்தாலும் கூட அதிலே 125 சங்கீதங்களை மாத்திரம் பார்க்கிறோம். ఈ కీర్తనల గ్రంథంలో వ్రాయబడినన్ని సార్లు మరి ఏ గ్రంథంలో కూడా కృపను గురించి వ్రాయబడింది. இங்க சங்கீதத்திலே கிருபை இடம்பெற்றது மட்டுமாக வேற எந்த அதிகாரங்களிலும் கூட கிருபை அதிகமாக சொல்லப்படவில்லை. దావీదు గాని, தாவீதாகட்டும், లేదా కోరహు కుమారులు గాని, கோராகு புத்திரர்களாகட்டும், లేదా ఆసాబు గాని, ஆசாவாகட்டும், లేదా మోషే గాని, மோசே ஆகட்டும், హేమాను గాని, ஏமான் ஆகட்டும், లేదా ఏతాను గాని, யோத்தான் ஆகட்டும், లేదా ఇంకా గుర్తు తెలియని భక్తులు రాసిన కీర్తనలు వారు గాని, இன்னும் பேர் குறிப்பிடப்படாத பக்தர்கள் ஏற்றின சங்கீதமாக ஆகட்டும், మనకు అర్థమయ్యేది ఏమిటంటే நாம் இதன் வாயிலாக எதை புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் వారు దేవుని యొక్క కృపను బాగా ఎరిగిన వారుగా కనబడుతున్నారు. இவர்கள் யாவரும் கர்த்தருடைய கிருபையை மிகுதியாக நன்றாக அறிந்தவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். వారు దేవుని యొక్క కృపను బాగా పొందిన వారుగా కనబడుతున్నారు. அவர்கள் யாவரும் கர்த்தருடைய கிருபையை நிறைவாக பெற்றவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். వారు దేవుని యొక్క కృపను బాగా తెలుసుకున్న వారుగా కనబడుతున్నారు. அவர்கள் கர்த்தருடைய கிருபையை நன்றாக அறிந்து வைத்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். వారు దేవుని యొక్క కృపలో వర్ధిల్లిన వారుగా కనబడుతున్నారు. அவர்கள் கர்த்தருடைய கிருபையிலே நாளுக்கு நாள் வளர்ந்தவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். వారు దేవుని యొక్క కృపను బాగా అనుభవించిన వారుగా కనబడుతున్నారు. அவர்கள் கர்த்தருடைய கிருபையை நன்றாக திரளாக அனுபவித்தவர்களாக
காணப்படுகிறார்கள். అందుకనే దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది, இதற்காக கர்த்தருடைய வார்த்தையிலே சொல்லப்பட்டுள்ளது, కృపయందును జ్ఞానమందును వర్ధిల్లుడి. நீங்கள் கிருபையிலும் ஞானத்திலும் வளர்வீர்களாக. ఈ అనుభవం మనకు ఎంతో అవసరం. இந்த அனுபவம் நமக்கு மிக மிக முக்கியம். సరే, మన భాగానికి వస్తే நம்முடைய பகுதிக்கு வந்தால் ఆయన కృప మన ఎడల హెచ్చుగా ఉన్నది. அவர் நம்மேல் வைத்த கிருபை பெரியது, హెచ్చుగా ఉన్నది, பெரியது, హెచ్చుగా ఉన్నది. பெரியது. ఏంటంటే హెచ్చు అంటే? தமிழ்ல பெரியது, தெலுங்குல உயர்ந்தது என்று வருகிறது. உயர்ந்தது என்னவென்றால், అనగా ఏమిటి? உயர்ந்தது என்னவென்றால் దీనికి కొన్ని అర్థాలు ఉన్నాయి. இதுக்கு ஒரு சில அர்த்தங்கள் உள்ளது. ఉదాహరణకు ఒకటి, உதாரணத்துக்கு ஒன்று, హెచ్చు అనగా ஆக உயர்ந்தது என்றால் గొప్పదైన, பெரிதான, తర్వాత అధికమైన, அதிகமான, తర్వాత ఎక్కువైన, திரளாக, తర్వాత మంచిదైన, நல்லதாக, తర్వాత అతిశయించు. ஆகியோர் மேன்மையான. ఇలాంటి మంచి మంచి అర్థాలు హెచ్చు అనే పదానికి ఉన్నాయి. இவ்விதமாக உயர்ந்தது தெலுங்குல வருது, தமிழ்ல பெரியது. இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் கூட நல்ல நல்ல வார்த்தைக்கு ஒப்புமையாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. ఆయన కృప మన ఎడల హెచ్చుగా ఉన్నది. நம்மேல் அவர் வைத்த கிருபை பெரியது. అంటే ఆయన కృప మన ఎడల గొప్పదిగా ఉన్నది. அப்படி என்றால் அவருடைய கிருபை நம்மேல் பெரியதாய் காணப்படுகிறது. ఆయన కృప మన ఎడల అధికముగా ఉన్నది. அவருடைய கிருபை நம் பட்சத்திலே மிகுதியாக காணப்படுகிறது. ఆయన కృప మన ఎడల ఎక్కువగా ఉన్నది. அவருடைய கிருபை நம்மேலே திரளாக காணப்படுகிறது. ఆయన కృప మన ఎడల అతిశయించదగేదిగా ఉన్నది. அவருடைய கிருபை நம்மேலே கர்த்தரை மேன்மாய் பாராட்டத்தக்கதாக காணப்படுகிறது. ఆయన కృప మన ఎడల మంచిదిగా ఉన్నది. அவருடைய கிருபை நம் பட்சத்திலே நல்லதாய் காணப்படுகிறது. చూడండి, హెచ్చు అనగా ఇలాంటి అర్థాలు ఉన్నాయి. ஆகையால் உயர்ந்தது பெரியது என்றே இத்தனை அர்த்தங்கள் வருகிறது. వాటిల్లో ఒకటి గొప్పది అని చెప్పుకున్నాం. அதிலே ஒன்று பெரியது என்று பார்த்தோம். హెచ్చు అనగా గొప్పదైన. உயர்ந்தது என்றால் பெரிதான என்று பார்க்கிறோம். గొప్పది అంటే అర్థం ఏమిటి? பெரியது என்றால் என்ன? గొప్పది అంటే అర్థం ఏంటంటే మన దాంట్లో నుండి గొప్పది అనగా అర్థం ఏమిటి? பெரியது என்ற வார்த்தையுடைய அர்த்தத்திலே பார்க்கும்போது, గొప్పది అనగా பெரியது என்றால் కీర్తి. ஆகியோர் புகழ் வாய்ந்த. గొప్పది అనగా பெரியது என்றால் కీర్తి, புகழ் வாய்ந்த అనే అర్థం ఉన్నది. அதிலே ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. భాగ్యము ஆகியோர் பாக்கியம் అనే అర్థం ఉన్నది. அதிலே அர்த்தம் இருக்கிறது. ఘనత கணம் అనే అర్థం ఉన్నది. அதிலே ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. గౌరవించు, மரியாதை செலுத்து, విలువ కలిగిన, விலையேற பெற்ற, விலையுள்ள. అంటే దేవుని కృప మన ఎడల హెచ్చుగా ఉన్నది. இதுமாக கர்த்தருடைய கிருபை நம் பேரிலே பெரிதாக உயர்ந்ததாக காணப்படுகிறது. అనగా అది గొప్పదిగా ఉన్నది. அப்படி என்றால் அது பெரியதாய் காணப்படுகிறது. అంటే ఏ దేవుని కృప అయితే మన ఎడల హెచ్చుగా ఉందో అది గొప్పది. எந்த கிருபை தேவனுடைய கிருபை நம் பேரிலே உயர்ந்ததா இருக்கிறதோ அந்த கிருபை பெரிதா இருக்கிறது. గొప్పది అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాము? பெரியது என்றால் என்ன பார்த்தோம்? గొప్పది అంటే ఏమిటి? కీర్తి, ஆகியோர் புகழ் வாய்ந்தது, భాగ్యము, பாக்கியம், ఘనత, கனமுள்ளது, గౌరవము, மரியாதை நிறைந்தது, విలువ కలిగినది, விலையேற பெற்றது. అంటే దేవుడు మన ఎడల అనుగ్రహించిన కృప, ஆகியோர் கர்த்தர் நம் பட்சத்திலே பாராட்டின கிருபை, మన ఎడల ఏ కృప అయితే హెచ్చుగా ఉన్నదో நம் பேரிலே எந்த கிருபை உயர்ந்ததாக இருக்கிறதோ ఆ కృప ఎలాంటిదంటే அந்த கிருபை எப்பேற்பட்டது என்றால் అది కీర్తి కలిగినటువంటి కృప, அந்த கிருபை புகழ் வாய்ந்ததாக காணப்படுகிறது. అది భాగ్యము కలిగినటువంటి కృప, பெரிய சாக்கியமாய் இருக்கிறது. అది ఘనత కలిగినటువంటి కృప, அது கனம் நிறைந்ததான கிருபையா இருக்கிறது. అది విలువ కలిగినటువంటి కృప, அது வெளியேற பெற்றதா இருக்கிறது. తర్వాత అది గౌరవము కలిగినటువంటి కృప. அது நமக்கு மேன்மை கௌரவத்தை கொடுக்கிறதா இருக்கிறது. ఆ కృపను నువ్వు పొందితే, அந்த கிருபையை நீ பெற்றால், ఆ కృపను నువ్వు అనుభవిస్తే, அந்த கிருபையை நீ அனுபவித்தால், ఆ కృప ఇచ్చే రక్షణను నువ్వు పొందితే, அந்த கிருபை அருளுகிற ரட்சிப்பை நீ பெற்றால், ఆ కృప నిన్ను కీర్తి కలిగిన వానిగా చేస్తుంది. அந்த கிருபை உன்னை
பேர் புகழ் வாய்ந்தவனாக மாற்றும். ఘనత కలిగిన వారిగా చేస్తుంది. கனமுள்ளவனாக மாற்றும். భాగ్యము కలిగిన వారినిగా చేస్తుంది. பாக்கியமுள்ளவனாக மாற்றும். విలువ కలిగిన వారినిగా చేస్తుంది. வெளியேற பெற்றவனாக வளாக மாற்றும். అనేక మంది ఈ కృపను పొందలేకపోతున్నారు. அநேகர் இப்பேர் பெற்ற கிருபையை அடையாமல் காணப்படுகிறார்கள். అనేక మంది ఈ కృపను పోగొట్టుకుంటున్నారు. அநேகர் இந்த கிருபையை இழந்து போகிறார்கள். అనేక మంది ఈ కృపను దూరపరుచుకుంటున్నారు. அநேகர் இந்த கிருபையை வேண்டாம் என்று தூரப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். అనేక మంది ఈ కృపను గుర్తించలేకపోతున్నారు. அநேகர் இந்த கிருபையை அடையாமல் கண்டுபிடிக்காமல் இருக்கிறார்கள். ఇలాంటి కృపను இப்பேற்பட்ட கிருபையை గ్రహించలేకపోతున్నారు. அறியாமல் இருக்கிறார்கள். ఒకసారి ஒரு முறை ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ஒரு நபர் இருக்கிறார். ఆయన ఎంఆర్ఓ. அவர் ఎంఆర్ఓ అంటే మండల్ రెవెన్యూ రెవెన్యూ మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్. ఆయన హైందవుడు. அந்த ஜோனுக்கு அவர் தான் ஆபீசர். ఆయన బ్రాహ్మణుడు. அவர் హిందూ బ్రాహ్మణர். అయితే ఆయనకు త్రాగుడు అలవాటైంది. ஆனால் அவருக்கு அந்த குடிப்பழக்கம் உள்ளது. ఎక్కడ వెళ్తే అక్కడ త్రాగి పడిపోయేవాడు. எங்கே பார்த்தாலும் குடித்து அங்கே விழுந்து விடுவார். త్రాగాడంటే మనిషి కాడు. குடித்தால் அவர் மனிதனா இருக்க மாட்டார். ఆఫీసులో పడిపోయేవాడు. ஆபீஸ்ல விழுந்து விடுவார். బజార్లో పడిపోయేవాడు. தெருவிலே சந்தையில விழுந்து விடுவார். ఎక్కడ వెళ్తే అక్కడ. எங்கே பார்த்தாலும் சரி. ఆ మండలంలో ఆయనకు తెలిసిన వారు, அந்த ஜோனுக்கு அவருக்கு நன்றாக அறிந்தவர்கள் అలా త్రాగి పడిపోయినప్పుడు அப்படியாக குடித்தவர் விழுந்த பொழுது ఇంటికి తీసుకొచ్చేవాడు. வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தார்கள். ఇంట్లో అప్పగించేవాడు. வீட்டுல கொடுப்பார்கள். చూడండి, ఆయనకు ఒకే కూతురు. அவருக்கு ஒரே ஒரு மகள் இருக்கிறார்கள். ఎందుకంటే ఆయన సంగతి నాకెందుకు తెలుసు అంటే, அவருடைய காரியம் எனக்கு எப்படி தெரியும் என்றால், ఒక స్థలంలో సేవ చేసేటప్పుడు ஒரு இடத்திலே நான் ஊழியம் செய்யும் பொழுது మందిరం ఉన్నది కానీ ఇల్లు లేదు. சபை இருக்கிறதால அங்க வீடு இல்லை. మేము ఒక ఇల్లుని అద్దెకి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. நாங்கள் ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்துக்கொண்டோம். అది 2 పోర్షన్లు కలిగిన ఇల్లు. அது 2 போர்ஷனாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ఒక పోర్షన్ లో మేము ఉండేవాళ్ళము, ఇంకో పోర్షన్ లో వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. ஒரு பகுதியிலே அவர்கள் இருப்பார்கள், மற்றொரு பகுதியிலே நாங்கள் இருப்போம். కాబట్టి వాళ్ళ సంగతులన్నీ మాకు బాగా తెలుసు. அவர்களுடைய காரியங்கள் எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். ఆయనకు ఒకే కూతురు. அவருக்கு ஒரே ஒரு மகள். సరిగా భోజనం ఉండేది కాదు. சரியாக ஆகாரம் இருக்காது. మేము పెడితే తినేవాడు. நாங்கள் ஏதோ கொடுத்தால் அவர்கள் புசிப்பார்கள். మన దగ్గర నుంచి కొన్ని తీసుకొని వెళ్ళేవాడు. అప్పుడప్పుడు சில காரியங்களை எடுத்து கொண்டு போவார்கள். ఆయన ఉన్నతమైన ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు. அவர்கள் அரசாங்கத்திலே உயர்வான ஒரு வேலையில இருக்கிறார். ఎంతో డబ్బు ఉంది, எவ்வளவோ பணம் இருக்கிறது, ఎంతో విలువ ఉంది, எவ்வளவோ மதிப்பு இருக்கிறது. కానీ డబ్బుని వ్యర్థం చేసుకుంటా ఉన్నాడు. ஆனால் பணத்தையோ அவர் வீணடிக்கிறார். విలువను పోగొట్టుకుంటా ఉన్నాడు. அவருடைய மதிப்பை இழந்து போகிறார். పాపం చదివించుకోలేకపోయినాడు. அந்த மகளை சரியாக படிக்க வைக்க முடியாமல் போயிற்று. ఒక్క ఇల్లు కూడా లేదు, சரியான ஒரு வீடு இல்லை. అంత దీన స్థితిలో ఉన్నాడు. அவ்வளவு ஏழ்மையான நிலைமையில இருக்கிறார். ఏమాత్రం గౌరవం లేదు, எந்த விதமான கௌரவம் மதிப்பு அவருக்கு இல்லை. ఆ అధికారాన్ని బట్టి ఎదురొచ్చినప్పుడు నమస్తే సార్ అంటారు, కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత అందరూ తిట్టుకునేవాడు. அவர் இருக்கிற ஸ்தானத்துக்கு அதிகாரத்துக்கு அவருக்கு வணக்கம் செலுத்துவார்கள். வெளியே அவர் போனప్పుడు திட்டுவார்கள். ఎందుకంటే ఆయన జీవితాన్ని బట్టి, త్రాగుని బట్టి. ஏனென்றால் அவருடைய வாழ்க்கையின் வழியாக, அவருடைய குடிப்பழக்கத்திற்கு நிமித்தமாக ఒకరోజు ప్రభువుని తెలుసుకున్నాడు. ஒரு நாள் அவர் கர்த்தரை அறிந்து கொண்டார். దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాడు. கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டார். యేసుక్రీస్తు వారిని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాడు. இயேசு கிறிஸ்துவானவரை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார். తన పాపములను ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకున్నాడు. அவருடைய பாவங்களை கர்த்தரிடத்திலே ஒப்பு கொடுத்தார். రక్షించబడ్డాడు. அறிக்கை செய்து ரட்சிக்கப்பட்டார். ఇప్పుడు ఆయన జీవితం మారిపోయింది. இப்போது வாழ்க்கை மாறினது. చూడండి, చక్కగా డ్యూటీకి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టాడు. நன்றாக அவருடைய வேலைக்கு செல்வது ஆரம்பித்தார். మంచి బట్టలు వేసుకోవడం మొదలు పెట్టాడు. நன்றாக வஸ்திரங்களை உடுத்திக்கொண்டு சென்றார். ఇప్పుడు త్రాగి ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పడిపోవటం లేదు. இப்போது குடிப்பழக்கம் இல்லை, குடித்து எங்கே விழுகிற வேலை இல்லை. ఆ జీతం ఒకటి తీసుకొచ్చి భార్యకి ఇస్తున్నాడు. அவருடைய மாத சம்பளம் முழுவதுமாக மனைவிக்கு கொடுக்கிறார். వాళ్ళు మంచి బట్టలు కొనుక్కున్నారు, நன்றாக ஆடைகளை வாங்கி கொடுக்கிறார்கள். మంచి వస్తువులు కొనుక్కున్నారు. நல்ல பொருட்களை வாங்கினார்கள். ఆ మండలంలో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా గమనించారు. ఆయన அந்த வட்டத்தில் இருக்கிற யாரும் நன்றாக அவர்களை கவனித்தார்கள். ఏమని గమనించారు? என்ன கவனித்தார்கள்? ఈయన మంచి బట్టలు వేసుకుంటున్నాడు, நன்றாக வஸ்திரத்தை உடுத்திக் கொள்கிறார். మంచి బాగా డ్యూటీకి వస్తున్నాడు, நன்றாக வேலைக்கு வருகிறார். తర్వాత బాగా రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు, நன்றாக பதில் சொல்கிறார். తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా పనులు చేస్తున్నాడు, ஒவ்வொருத்தருக்கும் நன்றாக வேலையை செய்கிறார். ఇంతకు ముందులాగా లేడు, இதுக்கு முன்பு போல இல்லை అని అందరూ ఆయనను గౌరవించడం మొదలు పెట్టారు. எல்லாருக்கும் அவருக்குரிய மரியாதை அவருக்கு கொடுத்தார்கள். ఎక్కడో
వచ్చింది గౌరవము? இந்த மரியாதை எங்கே வந்தது? కృపలో నుండి వచ్చిన రక్షణ. கிருபையிலிருந்து வந்த இந்த ரட்சிப்பினாலே. కనుక కృప గొప్పది అనగా కీర్తి. ஆக இந்த கிருபை பெரியது என்றால் புகழ் வாய்ந்ததாய் காணப்படுகிறது. గొప్పది అనగా ఘనత. பெரியது என்றால் கனவுள்ளது. గొప్ప అనగా భాగ్యము. பெரியது என்றால் பாக்கியம் உள்ளது, சாக்கியம் உள்ளது. గొప్ప అనగా విలువ. பெரியது என்றால் விலையேற பெற்றது. ఏ కృప అయితే మన ఎడల హెచ్చుగా ఉన్నదో, எந்த கிருபை நம் பட்சத்திலே உயர்ந்ததாக காணப்படுகிறதோ ఆ కృప మనలను విలువ కలిగిన వారినిగా చేస్తుంది. அந்த கிருபையை நம்மை விலையேற பெற்றவர்களாக மாற்றுகிறது. ఆ కృప మనకు గౌరవాన్ని ఇస్తుంది. அந்த கிருபை நாம் மற்றவர்கள் மூலமாக வெற்றி கொள்ளத்தக்கதான மரியாதை நமக்கு கொண்டு வருகிறது. ఆ కృప మనలను భాగ్యవంతులుగా చేస్తుంది. அந்த கிருபை நம்மை சாக்கியமுள்ளவர்களாக மாற்றுகிறது. ఆ కృపే యోసేపును ప్రధాన మంత్రినిగా చేసింది. அந்த கிருபை யோசேப்பை பிரதான மந்திரியாக மாற்றினது. ఆ కృపే సౌలును రాజుగా చేసింది. அந்த கிருபை சவுலை ராஜாவாக ஏற்படுத்தினது. ఆ కృపే దావీదును రాజుగా చేసింది. அந்த கிருபையை தாவீதை ராஜாவாக ஏற்படுத்தினது. ఆ కృపే ఎస్తేరును రాణిగా చేసింది. அந்த கிருபை எஸ்தரை ராஜாவியாக மாற்றினது. ఆ కృపే మొర్దెకాయిని బబులోను దేశంలో ప్రధాన మంత్రినిగా చేసింది. அந்த கிருபை மொர்தெகாயை பவுலோன் தேசத்திலே பிரதான மந்திரியாக நியமித்தது. ఆ కృపే సౌలును పౌలుగా మార్చింది. அந்த கிருபை சவுலா இருந்த பவுலாக மாற்றினது. ఆ కృపే పౌలును అపోస్తలునిగా చేసింది. அந்த கிருபை பவுலை அப்போஸ்தலராக மாற்றினது. కాబట్టి ఈ కృప ఏం చేస్తుందంటే భాగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది. ஆக இந்த கிருபை நமக்கு ஒரு சாக்கியத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. కీర్తిని కలిగిస్తుంది. புகழை நமக்கு தருகிறது. ఘనతను కలిగిస్తుంది. கனத்தை நமக்கு கொண்டு வருகிறது. భాగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది. சாக்கியமாக நம்மை மாற்றுகிறது. కనుక ఇట్టి కృపను మనం కలిగి ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం. ஆக இப்பேற்பட்ட கிருபையை நாம் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். ఇట్టి కృపకు దూరంగా ఉన్నామేమో ఆలోచించాలి. இப்பேற்பட்ட கிருபைக்கு நீங்கள் தூரமா இருக்கிறீங்களா என்று யோசித்து பாருங்கள். ఇట్టి కృపకు ఎడంగా ఉన్నామేమో ఆలోచించాలి. இந்த கிருபைக்கு புறம்பாக நீங்கள் இருக்கிறீங்களோ யோசித்து பாருங்கள். లేదా ఇట్టి కృప ద్వారా నువ్వు ఘనతను పొందలేకపోతున్నావేమో. அல்லது இப்பேற்பட்ட கிருபையின் மூலமாக இன்னும் நீ கனம் பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறீர்களா? ఇట్టి కృప ద్వారా భాగ్యమును పొందలేకపోతున్నావేమో. இந்த கிருபை மூலமாக பாக்கியத்தை பெறாமல் இருக்கிறீர்களா? విలువను పొందలేకపోతున్నావేమో. மதிப்பு மரியாதை பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறீர்களா? అనేకుల ద్వారా నువ్వు గౌరవించబడలేకపోతున్నావేమో. அநேக மூலமாக உனக்குரிய மரியாதை பெற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறாயா? ఆలోచించాలని మనవి. யோசித்து பார்க்க வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் செய்கிறோம். దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే கர்த்தருடைய வார்த்தையை கவனித்து பார்த்தால் కీర్తన 117:1 ప్రకారము சங்கீதம் 117:2 ఆయన కృప మన ఎడల హెచ్చుగా ఉన్నది. நம்மேல் அவருடைய கிருபை பெரியது. ఈ హెచ్చుగా ఉన్నది అనే పదానికి, இந்த உயர்ந்தது பெரியது என்ற வார்த்தைக்கு దేవుని వాక్యములో கர்த்தருடைய வார்த்தையிலே ఇంకా కొన్ని పదాలు இன்னும் கூடுதலாக ஒரு சில வார்த்தைகள் దగ్గరగా ఉన్నాయి. மிக அருகாமையிலே இருக்கிறது. ఒకసారి వాటిని కూడా చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ஒரு முறை அவைகளை கூட பார்க்க நாம் முயல்வோமாக. ఉదాహరణకు చూడండి. உதாரணத்துக்கு பாருங்கள். రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథము 2 நாளாகமம் புத்தகம் 1వ అధ్యాయము 8వ వచనం. 2 நாளாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் దినవృత్తాంతములు 2వ గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 8వ వచనం. 2 நாளாகமம் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். చదవండి. வாசிங்கள். దేవునితో ఈలాగు మనవి చేసెను, నీవు నా తండ్రి అయిన దావీదు ఎడల బహుగా కృప చూపి. చాలండి. சலமோன் தேவனை நோக்கி, தேவரீர் என் தகப்பனாகிய தாவீதுக்கு பெரிய கிருபை செய்தீர். హెచ్చుగా ఉన్నది అనే పదానికి దగ్గరగా ఉన్న పదం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. உயர்ந்தது என்ற வார்த்தைக்கு மிக சமீபமா இருக்கிறது பெரியது பெரிய என்று பார்க்கிறோம். ఏమిటంటే అది என்னது? బహుగా, பெரிய అనగా హెచ్చుగా. அப்படி என்றால் உயர்ந்த, అంతే కదా? அப்படித்தானே? బహుగా ஆக பெரிய, అనగా హెచ్చుగా. அப்படியாக என்றால் உயர்ந்த. ఇలాంటి పదాలు దేవుని వాక్యంలో చాలా ఉన్నాయి. விதமாக சமீபமாக இருக்கிற இடைச்சொல்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் அநேகம் இருக்கிறது. సరే, ఈ సందర్భంలో కొన్నింటిని చూసే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం. இதனுடைய தொடர்ச்சியாக ஒரு சில காரியங்களை நாம் பார்ப்போம். దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథం 1 நாளாகமம் புத்தகம் 21వ అధ్యాయం 21ஆம் அதிகாரம் 13వ వచనం. 13ஆம் வசனம். దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథం
21:13. 1 నాలుగు పుస్తకం 21వ అధికారం 13వ వచనం. చదవండి. దావీదు, నేను మిక్కిలి ఇరుకులో చిక్కి ఉన్నాను, యెహోవా మహాకృపాగలవాడు. చాలండి. கர்த்தர் மிக பெரிய கிருபையுள்ள தேவனா இருக்கிறார். மகா பெரியது. ఇక్కడ గమనించండి. இங்க பார்க்கிறோம் మహా కృపగలవాడు. ஆகிய மகா பெரிய இரக்கமுள்ள தேவன். చెప్పండి, ఇక్కడ మహా అనే పదం దేనికి తెలియజేస్తుంది? மகா பெரியது என்ற வார்த்தை என்ன சொல்கிறது? హెచ్చుగా, உயர்ந்த. ఇక్కడ దావీదు చాలా ఇరుకులో పడ్డాడు. దావీదు மிக இக்கட்டிலே காணப்படுகிறார். ఎంత ఇరుకులో పడ్డాడంటే తనకు అర్థం కావట్లేదు. எப்பேற்பட்ட ఇక్కటాன సూழ்நிலை என்றால் அவருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை. తన ముందు 3 కండిషన్స్ ఉంచబడ్డాయి. அவருக்கு முன்பாக 3 நிபந்தனைகள் இருக்கிறது. దేని కొరకు కావాలో తనకు అర్థం కావట్లేదు. எதை அவர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அவருக்கு புரியவில்லை. ఏది కోరుకున్నా కూడా తనకు నష్టమే. எதை அவர் தெரிந்து கொண்டாலும் அதன் வாயிலாக இழப்பு தான். ఏది తీర్మానం చేసుకున్నా కూడా తనకు కష్టమే. எதை தீர்மானித்தாலும் அதன் மூலமாக கஷ்டம் தான். తనకేం అర్థం కాలేదు. அவருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை. అప్పుడు దావీదు దేనిని కోరుకున్నాడో తెలుసా? அப்பொழுது தாவீது எதை தெரிந்து கொண்டார் தெரியுமா? హెచ్చుగా ఉన్న దేవుని కృపను కోరుకున్నాడు. அவருடைய இரக்கங்கள் மகா பெரிதா இருக்கிறது. அந்த இரக்கங்களை கிருபையை தாவீது தெரிந்து கொண்டார். అదే మహాకృప. அதுதான் மகா பெரிய இரக்கங்கள் கிருபை. మహా కృప అనగా హెచ్చుగా ఉన్న కృప. மகா பெரிய இரக்கங்கள் என்றால் உயர்ந்ததான கிருபை. తర్వాత మనం గమనిస్తే இன்னும் கூடுதலாக பார்த்தால் నెహెమ్యా గ్రంథం நெகேமியாவின் புத்தகம் 9వ అధ్యాయం 9వ அதிகாரம் 19వ వచనం. நெகேமியா 9:19. నెహెమ్యా గ్రంథం 9:19. நெகேமியா 9:19 వచనం. వారు ఎడారిలో ఉండగా నీవు బహు విస్తారమైన కృప కలిగిన వాడవై. చాలమ్మా. நீ பகத் திரளான கிருபையுள்ளவர்களாக. గమనించండి, இங்க பாருங்கள், విస్తారమైన కృప. ஆக திரளான கிருபை. ఈ విస్తారమైన అనే మాట దేని తెలియజేస్తుంది? ஆக இந்த மிகுந்த திரளானது என்ற வார்த்தை எதை நமக்கு குறிப்பிடுகிறது? హెచ్చుగా ఉన్న దేవుని కృపను తెలియజేస్తుంది. உயர்ந்திருக்கிற தேவனுடைய கிருபை நமக்கு காண்பிக்கிறது. ఇక్కడ నెహెమ్యా అంటాడు, వారు ఎడారిలో ఉన్నప్పుడు, அவர்கள் வனாந்திரத்திலே இருக்கையில். ఇంకా 9వ అధ్యాయం అంతా మనం చదివితే 9వ அதிகாரம் முழுவதையா வாசித்தால் ఇంకా అనేకమైన విషయాలు మనకు కనబడతాయి. அநேக காரியங்கள் நமக்கு காணப்படுகிறது. అటువంటి పరిస్థితుల్లో அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலே దేవుడు తన విస్తారమైనటువంటి కృపను వారి ఎడల అనగా ఇశ్రాయేలీయుల ఎడల చూపించాడు. ஆக கர்த்தர் தன்னுடைய மிகுந்த கிருபையை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அவர் காண்பித்தார். గనుక ఇది హెచ్చుగా ఉన్న కృపను తెలియజేస్తుంది. இது உயர்ந்த கிருபை நமக்கு காண்பிக்கிறது. తర్వాత మనం గమనిస్తే இன்னும் தொடர்ச்சியாக பார்த்தால் కీర్తన 86:13వ వచనం. சங்கீதம் 86ஆம் சங்கீதம் 13ஆம் வசனம். కీర్తన 86:13. சங்கீதம் 86:13. చదవండి. యెహోవా నా దేవా, నా ఎడల నీవు చూపిన కృప అధికమైనది. நீர் எனக்கு பாராட்டின உமது கிருபை பெரியது. ఇక్కడ గమనించండి, இங்கே பாருங்கள், అధికమైన. பெரியது. ఈ అధికమైన అనేది దేని తెలియజేస్తుంది? ஆக இந்த பெரியது திரளானது என்று எதை காண்பிக்கிறது? హెచ్చైన లేదా హెచ్చు. உயர்ந்தது, உயர்வான. ఇది ఎన్నోది? இது எத்தனாவது? ఇది 4వది. இது 4வது காரியம். మొదటిది ఏమిటి? முதலாவது என்ன பார்த்தோம்? బహుగా. ஆக மிகுந்த. రెండవది ఏమిటి? இரண்டாவது మహా. மகா. మూడవది ఏంటి? மூன்றாவது என்ன? విస్తారమైన. மிகுந்த, திரளான என்று பார்க்கிறோம். నాలుగవది ఏంటి? நான்காவது అధికమైన. அதிகம் அல்லது பெரியது. చాలా సంతోషం, బాగా చెప్తున్నారు. நன்றாக சொல்கிறீர்கள், சந்தோஷம். ఐదవది 5வது 33వ కీర్తన சங்கீதம் 33ஆம் சங்கீதம் 5వ వచనం. 5ஆம் வசனம். చదవండి. ఆయన నీతి న్యాయమును ప్రేమించుచున్నాడు. లోకము యెహోవా కృపతో నిండి ఉన్నది. ஆக பூமி அனைத்தும் கர்த்தருடைய கிருபையினாலே நிறைந்திருக்கிறது, கருணையால் நிறைந்திருக்கிறது. ఇక్కడ జాగ్రత్త గమనించండి. கவனிங்கள், దేవుని కృప ఎంత హెచ్చుగా ఉంది అంటే பூமி தேவனுடைய கிருபை எவ்வளவு உயர்வா இருக்கிறது என்றால் ఎలా కనబడుతుందండి? இருக்கிறது. ఎలా కనబడుతుంది? எப்படி இருக்கிறது? ఎంత హెచ్చుగా కనబడుతుంది? எவ்வளவு உயர்ந்ததா ఎంత காணப்படுகிறது? హెచ్చుగా ఉంది? எவ்வளவு உயர்ந்து காணப்படுகிறது? లోకము నిండి అంతగా ఉంది. ஆக உலகம் பூமி முழுவதும் நிறைந்திருக்கத்தக்கதாக దేవుని కృప ఎంత హెచ్చైనది. தேவனுடைய கிருபை எவ்வளவு உயர்ந்ததா இருக்கிறது? ఎంత హెచ్చైనది? లోకము నిండి అంత. பூமியாவும் கர்த்தருடைய காருண்யத்தால் நிறைந்திருக்கத்தக்கதாக. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ
మందిరం ఉంది. இங்கே சபை ஆலயம் இருக்கிறது. ఈ మందిరము నీళ్లతో నింపాలంటే ఎన్ని నీళ్లు పడతాయి? இந்த சபை முழுவதும் தண்ணீரினாலே நிரப்பப்பட எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படும்? చాలా నీళ్లు పడతాయి. அநேக தண்ணீர் தேவை. అదే ఒక బాటిల్లో నీళ్లు నింపాలంటే ஒரு பாட்டில் தண்ணீர் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்றால் తక్కువ నీళ్లు పడతాయి. கொஞ்சம் தண்ணீர் தேவைப்படும். మన తమిళనాడు రాష్ట్రం అంతా నీళ్లతో నింపబడాలంటే தமிழ்நாடு முழுவதும் தண்ணீரினாலே சூழ்ந்து நிரப்பப்பட வேண்டும் என்றால் ఎన్ని నీళ్లు పడతాయి? எவ்வளவு தண்ணீர் தேவைப்படும்? చాలా నీళ్లు పడతాయి. நிறைய தண்ணீர் தேவை. లోకమంతా నింపబడాలంటే உலகம் முழுவதும் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்றால் అలాగే దేవుని యొక్క కృప. அப்படியாகவே கர்த்தருடைய காருண்யம். కనుక ఇక్కడ దేవుని కృప ఎలా కనబడుతుందంటే లోకమంతా నింపేసేదిగా కనబడుతుంది. பூமி கர்த்தருடைய காருண்யத்தாலே நிறைந்து காணப்படுகிறது. ఈ చివరి నుండి ఆ చివరి వరకు, இந்த மூலையிலிருந்து அந்த மூலை மட்டுமாக, ఆ చివరి నుండి ఈ చివరి వరకు, அதிலிருந்து இது மட்டுமாக, తూర్పు నుండి పడమట వరకు, கிழக்கிலிருந்து పడమట నుండి తూర్పు వరకు, கிழக்கிலிருந்து மேற்கு வடக்கு மட்டுமாக, దక్షిణము నుండి ఉత్తరము వరకు, இவ்விதமாக எல்லா திசைகளிலும் ఉత్తరము నుండి దక్షిణము వరకు, கிழக்கிலிருந்து மேற்கு, மேற்கிலிருந்து வடக்கு, வடக்கிலிருந்து தெற்கு, விதமாக எல்லா திசைகளிலும் దాదాపుగా 250 దేశాలకు పైగా, ஏறத்தாழ 250 தேசங்களுக்கு மேலாக, దాదాపుగా 800 కోట్ల మందికి పైగా 800 கோடிக்கணக்கானுக்கு மேலாக ఉన్న ఈ ప్రపంచాన్ని, ఈ లోకాన్ని, இருக்கிற இந்த லோகத்தை, இந்த பிரபஞ்சத்திலே, இந்த பூமியிலே దేవుని కృప ఏం చేస్తుంది? கர்த்தருடைய கிருபை என்ன செய்கிறது? నింపేస్తా ఉంది. நிறைந்து காணப்படுகிறது. ఎక్కడన్నా ఏ దేశంలో ఉన్నా చూడండి, எந்த தேசத்திலே, எந்த மூலை முடுக்குல எங்கேனாலும் பாருங்கள், ఏ కాండంలోనన్నా చూడండి, எந்த மூலை முடுக்கும் பாருங்கள், ఏ ప్రాంతంలోనన్నా చూడండి, எந்த பிராந்தியத்திலும் பாருங்கள், ఏం కనబడతా ఉంది? எல்லா இடங்களிலும் என்ன காணப்படுகிறது? దేవుని యొక్క கர்த்தருடைய కృప. கிருபை அல்லது காருண்யம். కనుక దేవుని కృప ఎంత హెచ్చుగా ఉందంటే అది భూలోకమును, లోకమును నింపివేసేంతగా. ஆகியால் கர்த்தருடைய கிருபை எவ்வளவு உயர்வாக பெரிதாக இருக்கிறது என்றால் பூமி அனைத்தும் நிரப்பத்தக்கதாக அவருடைய கிருபை பெரிதாக காணப்படுகிறது. కాబట్టి ఆయన కృప మన ఎడల ఎలా ఉన్నది? ஆகியால் அவருடைய கிருபை நம் பட்சத்திலே எப்படி இருக்கிறது? ఎలా ఉన్నది? எப்படி இருக்கிறது? హెచ్చుగా, உயர்ந்ததாக, హెచ్చుగా ఉన్నది. உயர்ந்து காணப்படுகிறது. ఎంత కృప భూలోకం నింపేసేదిగా ఉందంటే ఆ కృప యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎలాంటిదో మనకు అర్థం అవుతుంది. கர்த்தருடைய கிருபை பூமி அனைத்தும் நிறைந்திருக்கிறது என்றால் அந்த கிருபையினுடைய மேன்மையான காரியம் எப்பேற்பட்டது என்று பாருங்கள். ఎన్నోది? எத்தனாவது பார்த்தோம்? ఐదోది. ஐந்தாவது. తర్వాత గమనించండి, தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம். కీర్తన 36 சங்கீதம் 36 5వ వచనం. 5వ వచనం. యెహోవా నీ కృప ఆకాశం నంటుచున్నది. చాలండి. கர்த்தாவே உமது கிருபை வானங்களில் விளங்குகிறது. ఇప్పుడు దేవుని కృప భూమి మీద నుంచి ఎక్కడికి పోతా ఉంది? இப்பொழுது கர்த்தருடைய கிருபை பூமியிலிருந்து எங்கே போகிறது? చెప్పండి. ఆకాశం అంటుతా ఉంది. வானங்களே அது எட்டுகிறது. చూసారా? பாத்தீங்களா? ఇప్పుడు దాకా దేవుని కృప ఎక్కడ ఉంది? இது மட்டுமாக தேவனுடைய கிருபை எங்கே காணப்பட்டது? భూలోకమంతా ఆవరించి ఉన్నది. பூமி அனைத்தும் நிறைந்து காணப்பட்டது. ఇప్పుడు వరకు మనం చూసినట్లుగా దేవుని కృప భూలోకమంతటిని నింపినదిగా ఉన్నది. இது மட்டுமாக கர்த்தருடைய கிருபையினாலே பூமி அனைத்தும் நிறைந்து காணப்பட்டது. అంత హెచ్చైనదిగా ఉన్నది. அவ்வளவு உயர்ந்ததாக காணப்பட்டது. దేవుని కృప అంతో ఎంతో నియమలు చూపించడం లేదు. தேவனுடைய கிருபை எவ்வளவோ கொஞ்சமோ கொஞ்சமோ கர்த்தர் கொடுக்கவில்லை, காண்பிக்கவில்லை. దేవుని కృప 10%, 20%, 50% నియమలు చూపించడం లేదు. கர்த்தருடைய கிருபை 10, 20, 50% கர்த்தர் உன் பட்சத்திலே காண்பிப்பது இல்லை. ఎంత హెచ్చైనదిగా అంటే భూలోకమును నింపేసేదంతగా, எவ்வளவு உயர்ந்து காணப்படுது என்றால் பூமி அனைத்தும் நிரப்பத்தக்கதாக. భూలోకము నింపేసేదిగా ఉందంటే భూలోకంలో నువ్వెంత? பூலோகத்தையே கர்த்தருடைய கிருபை நிரப்புகிறது என்றால் நீ பூலோகத்தில் நீ எவ்வளவு எப்பேற்பட்டவன் எம்மாத்திரம்? నీ సైజ్ ఎంత? உன்னுடைய அளவு எம்மாத்திரம்? నీ ఎత్తు ఎంత? உன்னுடைய உயரம் எம்மாத்திரம்? నీ బలం ఎంత? உன்னுடைய பலன் எம்மாத்திரம்? నీ జీవం ఎంత? உன்னுடைய ஜீவன் எப்பேற்பட்டது? నిన్ను తడిపి ముద్ద చేసి నిన్ను లోపర్చుకునేదిగా ఉంది. உன்னை முழுமையாக கர்த்தருடைய கிருபையினாலே முற்றிலுமாக உன்னை நனைத்து உன்னுடைய ஜீவன், உன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாக கர்த்தருக்குள்ளாக உன்னை ஏற்படுத்துகிறது. అంత గొప్ప గొప్ప ఇది. கடவுளுக்கு முற்றிலுமாக உன்னை கர்த்தருடைய ஆளுகைக்குள்ளாக, கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளாக கொண்டு வரத்தக்கதான கிருபையாக இது காணப்படுகிறது. ఇప్పుడు ఆ కృప
ఎలా కనపడుతుంది? அந்த கிருபை எப்படியாக காணப்படுகிறது? ఆకాశాన్ని வானங்களை అంటుచూ ఉన్నది. எட்டுகிறதாக காணப்படுகிறது. ఆకాశమును வானங்களை అంటుచూ ఉన్నది. எட்டுகிறதாக இருக்கிறது. భూమి మీద ఉన్న కృప ఎంత హెచ్చుగా ఉందంటే అది ఆకాశాన్ని అంతేదిగా ఉంది. கர்த்தருடைய கிருபை வானங்களே விழுகிறதாக, வானங்களை எட்டுகிறதாக அது காணப்படுகிறது. ఆకాశాలు ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఆ வானங்கள் எத்தனை இருக்குது? తర్వాత ఆకాశం ఎంత ఎత్తులో ఉంది? வானம் எவ்வளவு, பூமிக்கு வானம் எவ்வளவு உயர்வா இருக்கிறது? భూమికి ఆకాశం ఎంత ఎత్తులో ఉంది? பூமிக்கு வானம் எவ்வளவு உயர்வா இருக்கிறது? అసలు ఆకాశాలు ఎన్ని ఉన్నాయి? எத்தனை வானங்கள் இருக்கிறது? ఈ బాబు చెప్తుంది ఆకాశాలు 3 ఉన్నాయి. இந்த அப்பா சொல்றார் 3 வானங்கள். వాస్తవమే, உண்மைதான். కొంతమంది 7 అంటారు కానీ சிலர் 7 என்று சொல்வார்கள். వాస్తవ